बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की किस्त नंबर 11 में हम खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, दिगर अहले ज़ैद और साहबान तसूफ की तरह हजरत राबिया बसरी भी खुदा से मिलने वसल की तमन्ना थी। वो मार्फत हकीकी रखते हुए एक वालहाना और बेसाख्ता मोहब्बत से सरशार थी। वो इन अव्वलीन ज़ैदों और आबदों में से थी जिन्होंने खालिस मोहब्बत यानी अल्लाह ताला से महज इसकी ज़ात की खातिर बेगर्ज मोहब्बत की और इसकी तलकीन भी की और इसी तालीम को नजरिया कश्फ के अमताज के साथ पेश किया। हजरत दादा गाजी बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुख्तफी या वलीउल्लाह के लिए करामात दिखाने को शुबदाबाजी करार दिया है, मगर सूफियों, वलियों और अहले अल्लाह के अमाल, इनके अफाल और इनके रोजमर्रा के मामूलात में खुद बखुद ऐसे वाक़यात रुनुमा होते रहते हैं जो चश्मे के लिए तहरीर का सबब बनते हैं और मुतक़िदीन हल्का बाखुश और मजलिस में शरीक होने वाले अपने इत्तेकाद और अपनी मोहब्बत की वजह से इसका जिक्र खुले आम करते हैं और फख्र के साथ एक दूसरे फर्द को सुनाते हैं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी करामात दिखाने और ऐसी नुमाइश के हक में नहीं थी। वो तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो तो ज्यादा से ज्यादा गोशा नशीन और इज्जत गजी रहना चाहते थे, मगर इनके मुक्तदा इन्हें हर जगह पर जाके घेर लेते थे। कभी कभी वो ऐसे मौका पर जलाल में आ जाते और लोगों की मलामत करते थे। वो कोशिश करती कि ऐसे सवाल से गुरेज करें, लेकिन इनके पास आने वालों की बेताबी और वारमंगी अपनी जगह पर थी। एक बार किसी ने सवाल किया हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कि अल्लाह ने औलिया को करामात का ताज बख्शा है, तो आप इस मर्तबे तक क्यों पहुंची? हजरत राबिया बसरी ने जवाब दिया अपने कौल और फेल से, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ हर ऐसी चीज के बारे में जो मुझे तेरे सिवा किसी और से मशगूल कर दे, हर हायल से जो मेरे तेरे दरमियान हायल हो जाए। हजरत सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह पुरसी बीमार पुरसी के लिए आए हजरत राबिया बसरी की, लेकिन हजरत राबिया बसरी की जलाल की हैबत की सबब कोई बात ना कर सके। हजरत राबिया बसरी ने खुद ही बात चलाई। फरमाइए, हजरत सुफियान ने कहा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो आपको इस तकलीफ से निकाले। हजरत राबिया बसरी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, ये हमारी इसके हुक्म से है। हजरत सुफियान ने कहा, आप बजा फरमाती हैं, फिर मैं दोस्त की मर्जी के खिलाफ कैसे दरखास्त कर सकती हूँ? हजरत राबिया बसरी ने धीमे से लहजे में मस्कत जवाब दिया। हजरत सुफियान ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश है? तो हजरत राबिया बसरी ने आपको जवाब दिया कि आपको सबसे ज्यादा हजरत राबिया बसरी ने जवाब दिया, सफियान, तुम समझदार आदमी हो कि ऐसी बातें क्यों करते हो? 12 बरस गुजरे कि मुझे ताजा खुरमे खाने की ख्वाहिश है, और तुम जानते हो कि खुरमे यहाँ कितने सस्ते और बेकदरी से बिकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं खाया क्योंकि मैं गुलाम हूं, और गुलाम को ख्वाहिश से क्या मतलब? अगर मैं किसी चीज की ख्वाहिश करूं और मेरे खुदा को वो पसंद ना हो तो ये कुफर है। सफियान ने अर्ज की, मैं आपके मामलात में दखल नहीं दे सकता, आप कुछ मेरे मुतालिक फरमाएं। हजरत राबिया बसरी ने जवाब दिया, अगर तुम दुनिया के दोस्त रखते तो नेक मर्द होते। हजरत सफियान ने हर से पूछा, क्यों कर? आपने कहा, आपकी बातों के मुताबिक ये सुनकर हजरत सुफियान को रोना आ गया और खुदा से अर्ज की, ऐ खुदावंद करीम, मुझसे खुश हो जा। हजरत राबिया बसरी ने सख्ती से कहा, तुझे हिया नहीं आती कि जिसको तू रजा चाहता है तू खुद इससे राजी नहीं है? तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, एक दफा आप नमाज अदा कर रही थी। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा नमाज अदा कर रही थी कि कमजोरी, नकाहत और मुसलसल जागने की वजह से आपकी आंख लग गई थी हजरत राबिया बसरी की। इस दौरान एक चोर आया और आपकी चादर उठाकर चल दिया।
جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ اور باہر جانے کا راستہ صاف نظر آنے لگا۔ دوبارہ چادر اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ پھر نظر نہیں آیا اور اوجھل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح چادر وہیں رکھ دی اور حسب سابق دروازہ پھر دکھائی دینے لگا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی حرکت کی تو غیب سے آواز آئی، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، اس گھر کی مالکہ نے اپنے آپ کو ہماری نگہبانی اور دوستی میں دے رکھا ہے۔ یہاں تو کسی کو مجال نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر سکے۔ ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست بیدار ہے، جاگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک زید حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمت اللہ علیہ سے ملنے اور کھانے کی طلب میں آیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھا ہوا تھا، مگر ابھی آگ نہیں جلائی۔ زید آیا تو معرفت و زید کی گفتگو شروع ہو گئی۔ نہ زید کی بھوک کا خیال آیا، نہ رابعہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں ہانڈی کا دھیان رہا۔ عشاء کی نماز کے لیے گفتگو کی تو حضرت رابعہ بصری کو ہانڈی کا خیال آیا۔ دیکھا تو اس میں نہایت عمدہ گوشت پکا ہوا تیار موجود تھا۔ ایک مصری عالم عبد الرزاق پاشا نے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری میں حزن و عالم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر عمیق نگاہی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی تمام تر حب کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ تصوف اسلامی میں جس ہستی نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا ہے وہ حضرت رابعہ بصری ہی ہیں۔ سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا شمار اسلام کے عاشقین اور حزونین میں ہے۔ انہوں نے متو خانہ ادب کا آغاز کیا اور نظم اور نثر کے ایسے موتی بکھیرے جن کا آب و تاب اب تک قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسے بزرگوں کی قدمے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔